Salama. Ah, salama. Nous parlerons aussi de Donald Trump qui met en application son slogan America's First, l'Amérique d'abord, avec d'importantes taxes sur l'acier et l'aluminium importé. Les réactions évidemment sont vives en Europe et en Chine. L'actualité, c'est également cette nouvelle vidéo. L'information ça n'importe ça vraiment. Bonjour, on a fait information. Ouais, c'est pas que cultiver mon information mon chéri. Ni fait sina la kwenda kusibiri café. Bana sema nini? Wanga ni kuinforme mon chéri. Ndio mko mnabisha sema election hazitakuwa. President wa seni yeye peke kwa radio Corneille Nanga anapublie calendrier électoral. On azani muza. Bana sema pour quelle date? Ni moi hii année. Kwa sababu hii nchi election za kuwa au moins. Vraiment iko election. Depuis wakati gani wanaanza sema hivi? Bali kwa anasema ni banasema sasa. Il y a longtemps passé. Et ne vous en faites pas. Je te confirme que 2018 élection Donc samahani na saidia baba kwanza. implication Sawa. Samahani. Sawa, haina problem. y compris 2018. Ndio année élection sasa hii mon Ne vous en faites pas. Les élections n'auront pas lieu dans ce pays. mon cher. Nations Unies na s'impliquer mu affaire ya RDC, Union africaine, communauté internationale, on a ça ni moindre. Élections ziko na kwa moi 2018 mon cher. Batu 2018 tuko amo. Et il n'y aura pas d'élection. Balisha batu besha s'impliquer mu affaire c'est pas moindre wangu. Il est comme communauté internationale. Musée. Communauté internationale. Nations Unies. Union africaine. Isha system affaire on a ça ni muza. Tingo nikwambie kitu kimoja, tunajeheka tunabakomalia na miaka. Mabuchaguzi ndo zene hazitakuwaka tena mwa hii nchi. Sikia hivi uko na. Niko nasema kweli? Ngoja balituranda bongo ku 2016. Ikapita. Bakaturanda bongo ku 2017 ikapita. Bakaturanda bongo na mupaka mu 2050 tuko tu vile. Hii 2018 ndio mwaka sasa ya election hii mzee. Uchaguzi itakuwa utachagua mzee. Nani ndugu yangu niko natosha baba Peti kwanza kukofujio. Huyu Peti acha byako. Huyu Peti anadanganya mwenzake kama kutakuwa ba election kwa hii mwaka ya 2018. Mimi nabaambia tangia ku 1925 ndio tulifanya mabuchaguzi za kweli hapa kwa nchi. Kukakuya 2006, kukakia na 2011 na kulapia hakutakuwaka mwingine buchaguzi. Njoo hii mwaka mzee uchaguzi itakuwa. Mnasema uchaguzi haitakuwa. Haitakuwa. Vous ignorez que nous sommes dans un pays démocrate. Unasababu ile? Iko maavoti. Avati gani? Ici tout comme pays démocrate, nous sommes obligés de passer comme élection. C'est ndio vile. Tuko nasikiana. Alors, amuko informer kama d'ici le 8 mai ya hii mwaka. Tutakuwa na batafanya publication de la loi sur la répartition des sièges. Ile loi sur la répartition des sièges itatu permettre kujua tutakuwa na representation ngapi mu assemblée. Moi ça hapa professeur Nord Kivu mu niveau ya Beni, hapa mu vila Goma tujue kama ma representation zitakuwa mu assemblée. Ndio maana ya ile convocation, ile nani publication ya nini ya la loi sur la répartition des sièges. Et par après, utakuwa sasa un certain le 23 juin ya hii mwezi batafanya convocation de l'électorat. Ile convocation de l'électorat ndio itatupermettre tujue kila mwenye anapenda apostile ajitayarishe ke na election inakaribia. Hii ndo ngoya. Mimi naitika sasa batu bene banasemaka adui ya mkongomani ni mkongomani mwenzake. Yoro mzee mara. Unaturanda bongo na kukomalisha ba français. Bakongomani mulisha kuwa na politike moja wakati mnataka kutudanganya, mnakomalisha français. Mie nimebishikia bien. Niambie. Wewe uko mtu kani mwa hii nchi? Wewe ndo president wa sheni? Prefet. Okay. Master. Prefet mimi wafata radio mimi kwanza na prefet ya kwanza. Prefet ya kwanza iko radio. Radio. Et en plus, wewe ulisikia papa? Papa, mimi ngoya. Siko kitu. Mais je suis congolais. Un simple congolais sans nier. Mais déjà niko informé, hein? Niko informé. Niko na ka éthique moi hapa kana démontrer sous forme ya preuve. Niko na calendrier électoral. Okay. Eko mimi naweza kuambia kitu naweza publier calendrier électoral déjà. Na ndio kwenye kama niko na wapatia hizo madate, haiko kusema niko nazipata au hasard. Okay. À travers ces wani musomeo muzee soma pale. République démocratique du Congo, Commission électorale nationale indépendante, CENI, décision numéro 065, CENI,
bar bureau, bar 15 novembre 2017, portant publication du calendrier des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales. Nini ma? Haiko calendrier électoral hii. Mutakuwa munaaminia kila mtu mwenye atakuwa anasema bitu. Wewe kazi yako tu ni kupinga pinga. Peti. Banasemaka hivi. Bakongole bakitaka kuvuruga batu makarikile banaharibishaka français. No français nya nataka kutuharibishia hapa. Sie bote tutatoka hapa unasema batafanya convocation d'électorat. Sie bote tutatoka hapa inde mpaka kule Kinshasa kwenda kupana maanani makandidatire zetu kule kuseni. Non. Seni iko kule. Seni iko Kinshasa. Mu niveau ya Kinshasa. Mais iko na mabranche yake mu niveau ma province. Province, chefferie, groupement, fasi yote kuko nini? Ile mabiro ya seni. Alors batafanya ouverture ya mabiro de quoi ça, excusez un peu aide mémoire nisaidie. Batafanya itakuwa le 24 juin au 8 juillet ya hii mwaka. Banasema ouverture des bureaux de réception de traitement des candidatures pour l'actualisation des candidatures des députés provinciaux. On a compris. Jangu m'expliquer hata mkiswahili akasikie France. Sasa ingine et puis sasa kutakuwa tena date ya le 25. Ile date ya le 25 ile ninawaambia ya le 24 juin iko au niveau provincial. Ya niveau sasa national itakuwa le 25 juillet 2018 mpaka le 8 août 2018. Banafanya ouverture ya mabiro de réception ya bakandidat président. Quiconque maintenant iko à mesure ya diriger pays anaenda déposer pour Séné ndio vous êtes les bienvenus. Na ba députés nationaux nabo vile nabo kama iko na ile nani ya kupostuler anaenda déposer. Sasa mtu gani ndio mwenyewe iko autorisé kupostuler? Il fallait kujua sama baba yangu anaweza postuler. Tutayua kama balimuitika. Na kama balimuitika. Postuler. Mais sasa bananikatala. Ile date iko réservée, unaona unaweza déposer candidature yako mais hauzi kuwa retenu. Kuko date sasa yenyewe ina concerner batu wenye balikuwa retenu. Ile date iko hapa hata ya le 19 septembre 2018 banafanya sasa publication de liste de candidats présidents. OK. Munafurahia nye kushikia kama batasema bakandida basha kwa reteni. Sasa kuna kwaka kipindi kimoya kenye tunapitiaka ndani shie bote. Kipindi kenye shie bote tunafurahiaka. Ni kipindi kenye unashikiaka bale ba député candidat kama ndo ba candidat député banatuleteaka mashapo. Banatuletea mafishete hizo za kuvala. Banatuletea mashemuli. Banatuletea nani makayabo. Na biko banalalamika kuma megafone. Munichakue. Mbona huyasema ile kipindi? Voilà, iko nasema periode ya campagne électorale. Ile ndio iko réservé mu calendrier. Banasema itafanya 30 jours. Itakuwa le 22 novembre 2018 jusqu'au 21 décembre 2018. Ile campagne ita permettre kila candidat apige mdomo, bamuchagule, juu afe nini? Kama tapita ina representer siku 30. Uko nakunya pombe nako nakula semule na roza kufa. Unashika mataka kukuna. Unajipigia kachipa yako. Siku 30. Viacha na mimi nikuulize wapi? Jonas kesa tukulema wakati kwa tunatuma makampanye. Sasa mimi nitafute ulizia après campagne vient. Kila Congolais iko na besoin ndio ya election. Malgré na mimi nilisikia president wa Séné na publier calendrier, mais si asikio natambia ta date election qui itakuwa vote. Voilà vote. Oui, date ya scrutin. Mes frères. Iko ile date iko ile date ya scrutin itakuwa dimanche. Wakati batoto wanajireposer kunyumba. Temps ya kutoka kwako kunyumba unaenda ku bureau ya Séné, unaenda choisir candidat de votre choix. Itakuwa le 23 décembre. Ya hii mwaka. Nilikuwa nakwambia nini? Le 23 décembre ya hii mwaka. Nilikuwa nakwambia nini? Yeko 2018 hii. Un certain dimanche ya kupermettre batu yote ba participer. Manake kweli Mpaka tu journée moja. Mpaka tu journée moja ya kuinviter tricage. Sawa. Manake kweli ile le 23 décembre 2018 tuko tunaenda shibote kumabuchaguzi. Ndio. Nilikuwa nakwambia konjo hivi. Excusez. Vakisha choisir pale. Siku gani ndio tutayua est-ce que
fulani alipita mwenye tulivote. Ndio Vote mtu alipita. Oui, ile sasa batafanya sasa publication ya résultats définitifs des élections présidentielles. Pale mnajua president mwenye alipita itakuwa un certain le 9 janvier 2019. Après kuvote, Après vote banafanya bana sasa résultat ya president mwenye alipita. Pale kule nefu. sasa moshere, mimi natolizia nisha vote president wangu. Kisha seni na publier mimi nasikia kwa internet ke mon president alipita. Sasa najua kama anaanza tumika na ndani ndate gani ataanza tumika kama basinde muficha kula hata mu container. Okay, sunaona president atakuwa eli. Atakuwa na date yake yenye ataprêter serment. Itakuwa un certain le 12 janvier 2019. Le 12 janvier. President anaprêter serment, tunajua president amekuwa eli, anakamata sasa bateau de commandement, anaanza ongoza eli. Navishikia sasa. Une question que j'avais oubliée, il concernait tuko na ba gouverneur. Non. Banakuwaka. Question yangu ba gouverneur batafanya milele wala? Sunaona ba gouverneur juste pate ba gouverneur, il faut tukue kwanza na ba député. Bagavwana. Ba député ndio banapermettre tu fais nini? Tu choisir ba gouverneur. Alors kuko date yenye ko réserver kwanza hapa. Tukisha fanya ma election. Kutakuwa sasa date tena le 23 janvier 2019 banafanya sasa annonce des résultats provisoires ya ba député. Uko naona. Après sasa ile kutakuwa jour ya scrutin pour le gouverneur. Tukisha choisir ba député par voie directe. Bon peke bana choisir député. Bale sasa par voie indirecte bale ba député nabo kuturu yabo bana choisir gouverneur. Ndio sasa ile date ya kuchoisir gouverneur itakuwa un certain lundi le 18 mars 2019, jour du scrutin des gouverneurs et leurs vice. Ungenisaidia unishone kiatu wangu mimi nirudie. Niko na retard kuingine vya kufanya. Nige. Akose ungenisaidia na yako ndio ni photocopie kidogo. Mimi ndio na photocopie mbele yako. Mimi nda photocopie kwa lare. Bon, utanikopesha. C'est pas grave parce que niko na besoin na mimi ya kuéparpiller information, mais wenzangu wa Congolais ba informer que hii mabitu itakuwa mwingi. Alors c'est pas grave, mnaweza photocopier et puis là tutakuwa na shona kiato kurudie mu Baba, navishikia sasa. Na bado mimi naona sasa kumbi uchaguzi zitakuwa kwa hii. Ndio. Mzee. Nini? Mzee. Nini si Jimmy? Mzee. Sipendake ndo mtu wa kuniambia kweli. Wala kabisa ni kabuliste. Uko farser. Twende photocopie kwanza, iachana na ule mzee. On peut préparer par manque de connaissances. Aisha comprendre na